Hello, welcome to the Aspireacademy. I am Siddharth. I am your physics teacher. So in our last class, we have discussed about electricity. Okay. So in our electricity, we have up to the Ohm's law we are given. Okay. So what is Ohm's law? We have already discussed. V is equal to IR. So this is the main formula for Ohm's law. So V stands for what? Potential difference here. Potential difference. Okay, V stands for potential difference. R stands for what? Resistance of the conductor. Resistance of the conductor, and I is called current. This is all about we have discussed in our last class. Okay, so what is Ohm's law? When a current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor. So according to this law, we are given this formula is called V equal to IR. So according to this V is equal to IR, so is called what? V is equal to what? Potential difference here. Okay, R is equal to what? Resistance of the conductor, and I is equal to what? Current. We have already given that V is equal to what? Potential difference is equal to what? Work done by charge. We know V is equal to what? Work done by charge. So unit is equal to what? Work done is called joule. Charge is called, work done is called joule, charge is called coulomb, and joule per coulomb is called what? Volt. This is called volt. So SI unit of what? Potential difference is called volt. Okay, so R is called resistance. So R is equal to resistance. V is equal to what? IR. So R is equal to what? V by I. So V by I. So V is equal to, V stands for volt. It's a V. Yes, SI unit. I stands for what? Ampere. Ampere is A. V by A, this is unit, or volt per ampere is collectively known as, resistance is called ohm, and this letter is called omega. This letter is called omega. So this is all about what? V equal to IR. From this formula we have know this information. Okay, so this is according to this information we are getting what? Voltage potential difference. V is equal to IR. So R is equal to this one. This is the main thing. So next is what is resistance? Resistance means what? Obstruction of flow of charge from one point to another point in a conductor. Suppose এটা conductor আছে, conductor কি থাকিব? Free electron থাকিব. So free electron বোৰ কি কৰে? So free electron movement কৰে এটা পইণ্টৰ পৰা আনটা পইণ্টলৈকে. So if a in a conductor free electron moving from one point to another point, so is a resistance মানে কি? Resistance এটা obstruct কৰিব. বাধা দিব যে এটা পার্টিকুলার পয়েন্টৰ পৰা আনটা পার্টিকুলার পয়েন্টলৈ মুভ কৰোতে কি হয়? বাধা পায়. This is called, this obstruction is called resistance of the conductor, and this is known as volt per ampere or ohm is called omega. Okay, মানে এটো this is এটো কোড কানেক্ট হৈ থাকিব, ৰেজিস্ট্যান্স কোড কানেক্ট হৈ থাকিব সার্কিটত বা কন্ডাক্টৰত থাকিব. Okay, this is all about the resistance. Okay, now main things, next one, resistance কি হয়? তো ৰেজিস্ট্যান্সৰ কথা পঢ়িম এতিয়া আজি ফাৰ্স্ট. ৰেজিস্ট্যান্স ইজ কল ওমেগা বুলি কয়. আৰু ৰেজিস্ট্যান্সটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হয়, দেখিবলৈ মানে আমি সিম্বলিক নোটেশন এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ. দিস ইজ কল ফিক্সড ৰেজিস্ট্যান্স. ফিক্সড ৰেজিস্ট্যান্স বুলি ক'বা. আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা থাকিব, এইটো কি কোৱা হ'ব? ভেৰিয়েবল ৰেজিস্ট্যান্স. This is called variable resistance. This is fixed resistance. দেখিবলৈ resistance তেনেকুৱা নহয়. Resistance or symbolic notation is this one, and this one is fixed resistance, and this one is called variable resistance. And variable resistance also called as what? Rheostat. So rheostat is the another one. Rheostat মানে কি? এটা ল্যাবৰেটৰীত আমি যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সবোৰ কৰিম, এপ্লিকেশনবোৰ কৰিম, তেতিয়া rheostat এটা থাকে, সেইটো হৈছে ভেৰিয়েবল ৰেজিস্ট্যান্স. তাৰ যেটা ভেৰি কৰিব. ভেৰিয়েবল ৰেজিস্ট্যান্স মিন্স ভেৰি, জিৰোৰ পৰা বঢ়াই দিব পাৰোঁ, বঢ়াব পাৰোঁ, কেতিয়াবা ৰেজিস্ট্যান্সটো কমাব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে ভেৰিয়েবল ৰেজিস্ট্যান্স অৰ rheostat তাৰ নামটো. আৰু ফিক্সড ৰেজিস্ট্যান্স মানে ফিক্সড. ওকে, সো দিস ইজ এবাউট ৰেজিস্ট্যান্স. ওকে, সো ৰেজিস্ট্যান্স how we connect the resistance in a circuit. How we connect
ৰেজিষ্টেন্স কিটা আমি কেনেকৈ কানেক্ট কৰিম এটা কণ্ডাক্টৰ বা এটা সাৰ্কিটত কানেক্ট কৰিব লাগিব দিছ এ কানেকশ্যন দিছ সাৰ্কিট মানে কি এটা কমপ্লিকেটেড জাংচন যাত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সবোৰ কানেক্ট হৈ থাকিব ভল্ট মিটাৰ থাকিব এমিটাৰ থাকিব পটেনচিয়েল ডিফাৰেন্স বেটাৰী থাকিব ৰেজিষ্টেন্স থাকিব সাৰ্কিটটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কেতিয়াবা এইটো এটা সাৰ্কিট ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন এটা সাৰ্কিটৰ পজিটিভটো কি হ'ব ডাঙৰডাল পজিটিভ দিছ ইজ নেগেটিভ potential difference গলে current flow hole and this is resistance R. So this is the typical circuit. Circuit to first typical circuit. It first it is our both ধৰণৰ complex circuit আছে এটো circuit. এটা connection হৈ আছে resistance connect হৈ আছে. So resistance কি হদাই কি এনেকে connection হ'ব নেকি? হদাই কি resistance এনেকে connect হ'ব? No. Resistance are connected in two different way. Resistance এটা আমি এনে connect কৰি দিব নোৱাৰো. Okay? Suppose তোমাৰ side resistance দিলে. Suppose তিনটা resistance দিছে. R1 suppose, another R2 suppose, and R3. Three resistance are there. Tinta resistance diya ase. So three resistance ami kenai connect korim. Connection keneke hobo. How we can connect this resistance. So duta process ase. One is called this three processes connection. So there are two connections in resistance. One is called series connection and another one is called parallel connection. One is called series connection and another one is called parallel connection. Series connection and parallel connection, there are two methods. This is called series connection. Another 2 number called parallel connection. There are two connections in a resistance. One is called series connection and another parallel connection. এইগিটাতে তোমালোকৰ ভুল হয় বহুত ভুল হয় এবাৰ তোমালোকৰ কি কয় বোৰ্ডৰ পেপাৰ আইছে বোৰ্ডৰ পেপাৰত এটো কৰিব পৰা নাই যেখন সিবিএসই বোৰ্ডত তোমালোকে এইটো কোৱেশ্চন এটা আইছে পেপাৰ সেট নাম্বাৰ সাপোজ 2 সেট 2 আইছে সেট 2 এটা ৰেজিস্ট্যান্সৰ নিউমেৰিকেল আছে বহুতে কৰিব পৰা নাই কিয় why because conception to lack of conception to government by what is where it is how means কেতিয়া resistance series হ'ব কেতিয়া parallel হ'ব কোনো গম নাপায় গম নোপোৱাটো কাৰণে হৈছে মানে কনসেপচনটোই নাই এটো কাৰণে সিরিজ আৰু প্যারালালৰ ওপৰত বহুত ডাউট টু ক্লিয়াৰ নাই সো এটো কাৰণে মই এটা ক্লিয়াৰ এটা ডাউট টু ক্লিয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া কেনেকে সিরিজ কেতিয়া হয় প্যারালাল কেতিয়া হয় এটো মত থবা so now there are two connection one is called series connection and another one is called parallel connection okay so series and parallel first of all we have discussed about series connection কেতিয়া হ'ব suppose তোমাৰ ওচৰত তিনটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে আমি তিনটা ৰেজিস্ট্যান্সৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড বুলি ধৰিলম ফাৰ্ষ্টতে we have given three resistance R1 another R2 and R3 তিনটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে তোমাৰ ওচৰত তো three resistance are there so তিনটা ৰেজিস্ট্যান্স যেটা থাকিব তুমি কেনেকৈ কানেক্ট কৰিবা তাক সিরিজত series connection কেতিয়া হ'ব when the series connection we can connect how we can connect with series connection suppose tinta resistance ase kene connect koriba if a three resistance are there R1 R2 R3 they can connect one by one etar pasor eta connect hol suppose tinta resistance ase eta resistance ami eneke to R1 outer resistance ase R2 outer resistance ase R3 eto R1 this is R2 and this is R3 three resistance are there a connection to যদি এটাৰ পাছত এটা কানেক্ট হ'ব এটা মুৰৰ লগত এটা suppose এটা পইণ্ট ইয়াৰ তিনটা ৰেজিস্ট্যান্স দিটো a পইণ্ট এটো ইয়াৰ b পইণ্ট এটো c পইণ্ট suppose এটো suppose d পইণ্ট এনেকৈ যদি কানেকশন হয় a লগত b লগত c এনেকৈ কানেকশন হৈ থাকিলে this is called series connection কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি ব্যাটাৰি টু কালাৰ কানেকশন কৰিম এটা এন্ড ইয়াৰ পজিটিভ এন্ডৰ লগত কানেকশন হ'ব আৰু এটা এন্ড লাষ্টৰ এন্ডটো ইয়াৰ লগত নেগেটিভ লগত কানেকশন হ'ব this is called series connection মতবা series connection দেখিবলৈ হৰে এনেকৈ যে হ'ব লাগিব কথা নাই বেলেগ ফৰ্মেশন হ'ব পাৰে নেটৱৰ্ক জাংচন বেলেগ হ'ব পাৰে সো কেনেকৈ how we can connect R1 ৰ লগত এটা R লগত R1 R2 R3 R4 I5 বা R1 R2 যিমানে ৰেজিস্ট্যান্স হয় এটাৰ পাছত এটা যদি কানেক্ট হৈ থাকে আৰু এটা ৰেজিস্ট্যান্স লগত পজিটিভ লাগিব এটা এন্ড পজিটিভ লাগিব এটা এন্ড নেগেটিভ লাগিব তেতিয়া হ'ব এটো সিরিজ কানেকশন
মনত থবা বেটাৰী লগাব লাগিব যকল সিৰিজ লগাই দিলে নহব জাস্ট তোমাৰ বেটাৰী কিটা কানেক্ট হ'ব লাগিব এটা লগত পজিটিভ হ'ব লাগিব এটা নেগেটিভ কানেক্ট হ'ব লাগিব এটা সিৰিজ কানেকশন দিস ইজ সিৰিজ কানেকশন সো এটা কেনেকৈ হ'ব ইয়াৰ পৰা কাৰেন্ট ফ্লো হ'ব আই কাৰেন্ট ইয়াৰ কাৰেন্ট ফ্লো হ'ব ওকে ইয়াৰ কাৰেন্ট ফ্লো হ'ব কাৰেন্ট যেতিয়া ফ্লো দিব ভি ইয়াৰ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্ট এই ডখৰ যিজনত পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্ট হিয়াৰ ইজ দা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স ডিফাৰেন্ট হিয়াৰ দা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স ইজ ডিফাৰেন্ট and we are here the in here R3 potential difference is different মানে এই সার্কিটটো যেটা ভি লগাম মানে ব্যাটারি কানেকশন কৰিম তো এই ডখৰ জায়গাত পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বেলেগ হ'ব because all the three resistance different values তিনটা রেজিস্ট্যান্স সমান নহয় তিনটা রেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালু বেলেগ বেলেগ হয় সো আমি জানো V equal to IR according to Ohm's law ইয়াৰ যদি রেজিস্ট্যান্স বেলেগ হৈ যায় পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বেলেগ হ'ব নাই সো ফৰ্মুলাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব সো ইয়াত কি হ'ব এই জাংশন এই ডখৰত পটেনশিয়াল ডিফারেন্স V1 হ'ব ইয়াৰ R2 জায়গাত পটেনশিয়াল ডিফারেন্স V2 হ'ব ইয়াৰ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স হ'ব V3 এৰিয়া ডখৰ সো ইয়াৰ টোটাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কিমান হ'ব সো নাও হিয়াৰ টোটাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স V equal to V1 plus V2 plus V3 okay সার্কিটটো মই আকিলো V1 plus V2 plus V3 okay we know V is equal to IR so V1 is equal to কি হ'ব I R1 V2 is equal to কিমান হ'ব I R2 তো তিনটা রেজিস্ট্যান্স we know V is equal to IR so V1 is equal to how much I R1 V2 is equal to how much I R2 V3 is equal to কি how much I R3 হ'ব according to Ohm's law so you can put it here yet V is equal to kiman IR put kora V1 is equal to what I R2 sorry R R1 plus V2 is equal to what I R2 plus V3 is equal to what I R3 so I common lua yet I common is called R1 plus R2 plus R3 so this y is cancel so total R is equal to what R1 plus R2 plus R3 this is the total resistance inside this series connection okay কেনেকৈ হল গম পালা the total resistance how much R1 plus R2 plus R3 so series if we connect a series connection in a circuit so how the three resistance if you take the three resistance R1 R2 and R3 so what is the total resistance we can add all the resistance if it is series connection so how মই to mathematically proof কৰি দিলো and proof to তোমালোকৰ নালাগে class 10 ত but মই proof কৰি দিলো কেনেকৈ হল R is equal to R1 plus R2 plus R3 so কেনেকৈ to proof হল so total resistance কেনেকৈ হ'ব series হ'বলৈ হলে হ'ব R is equal to R1 plus R2 plus R3 suppose তোমাৰ আছে চাৰিটা resistance আছে বহুত আছে number of resistances infinity so total resistance কি হ'ব R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot চলি থাকিব যিমান plus Rn লৈকে থাকিব okay so this is the total resistance inside the circuit in series connection okay so this is all about series connection okay so next one this is next one is called parallel connection next one is parallel how the parallel connection is occur the both mind it series connection to গম পালা এটাৰ পাছত এটাকে কানেকশন লাগিব আৰু তাৰ লগত ব্যাটাৰী এটা n পজিটিভ বলত লাগিব ব্যাটাৰী আৰু এটা n নেগেটিভ বলত লাগিব okay so next one is called parallel how we can connect a parallel circuit so suppose similarly R1 R2 R1 R2 R3 three resistance are given three resistance a তিনটা resistance আমি parallel connection কেনেকৈ কৰিম how we can connect it parallelly so parallel connection হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব suppose this is series resistance R1 this is resistance suppose R2 and this is resistance suppose R3 so কেনেকৈ হ'ব parallel
আগতে এটাৰ লগত এটা মোৰ কানেক্ট আছিলে এতিয়া কি হ'ব এটা পইণ্টত এটা ৰেজিষ্টেন্সৰ এটা পইণ্টৰ গোটেইকেইটা পইণ্ট এটা এণ্ডত গোটেইকেইটা পইণ্ট কানেক্ট হ'ব মানে R1 ৰ লগত R2 কানেক্ট হ'ব R3 কানেক্ট হ'ব এটা এণ্ড সিমিলাৰলি I2 এণ্ডতো R1 কানেক্ট হ'ব R2 কানেক্ট হ'ব R3 হ'ব মানে এটা কমন পইণ্ট থাকিব so one common point and this point is called common point for R1 R2 and R3 one end and another end R1 R2 and one common point and these three common points make one common line and this is connected with battery positive terminal and another three terminals common point is connected with battery negative terminal so this is called parallel connection হলো ঠিক মনত ধৰা so the very very important parallel connection হবলে কি কৰিব লাগিব R1 R2 R3 তিনটা ৰেজিস্ট্যান্স থাকিব চাৰিটা থাকিব পাঁচটা থাকিব 10টা থাকিব হাজাৰ থাকিব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় just conception to মনত থোৱা so conception to কি হয় so R1 R2 R3 three resistance are given so three resistance কি হ'ব তিনটা এটা এন্ডৰ তিনটা পইণ্টৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমন পইণ্ট থাকিব সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো এনেকুৱা নহব পাৰে বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো আগতে চাব লাগিব চাই গম পাবা যে গোটেইকেইটা ৰেজিস্ট্যান্সৰ কমন পইণ্টত যদি কানেক্ট হৈছে সেইটো গম পাবা দুটা এন্ডত কমন কানেক্ট সেইটো গম পাবা প্যাৰালেল কানেকশন যদি এটাৰ পাছত এটা কানেক্ট হয় গম পাবা সিৰিজ কানেকশন ওকে সো দিস প্যাৰালেল কানেকশন কেনে হ'ব এটা ল এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমন পইণ্টত পৰি হ'ল ইয়াৰ এটা কমন পইণ্টত পৰিলে এই পাৰ্টিকুলাৰ কমন পইণ্টত ধৰিলো এটো পইণ্ট A পইণ্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিলো নাও উই ক্যান কনসিডাৰ এ B পইণ্ট হিয়াৰ কারেন্ট ইজ ফ্লোইং হিয়াৰ ওকে current I current V is here V is given here so I current is divided into three segment here see I current to flow hoise আর তিনটা বেলেগ বেলেগ সেগমেন্টত গৈছে ন গৈছে yes I current to তিনটা ভাগ হৈ গৈছে ইয়াত 3 divided by 3 so ইয়াত কি কম এটো সেগমেন্টক আমি কব পাৰো I1 এটো সেগমেন্টক I2 and এডখৰক আমি কি কব পাৰো I3 একদম শিওর ইয়াত গোটেইকিটা গল মিট হ'ব so ইয়াত I1 this is I2 and this is I3 লাষ্টত গৈ পেলাই কি হ'ব এডখৰ I current ফ্লো হ'ব okay this is all about the parallel connection the total current kiman so now total current I is equal to what I1 plus I2 plus I3 total current is equal to what I1 plus I2 plus I3 so this is all about total current so the resistance total resistance kiman how we can calculate what is the total resistance in a parallel circuit how we can calculate total current is equal to what I is equal to I1 plus I2 plus I3 so the total resistance can I uliam according to Ohm's law we can what V is equal to IR we know yes according to Ohm's law V is equal to what IR yes R is equal to what sorry I is equal to what কারণ আমি I উলিয়াই আছো so I is equal to what V by R so I1 is equal to what V by R1 yes I2 is equal to what V by R2 yes I3 is equal to what 3 number current kiman V by R3 because according to Ohm's law আমি তিনটা কারেন্ট আমি উলিয়াই লৈছো okay now we can put I is equal to what V by R okay I1 is equal to what V by R1 I2 is equal to what V by R2 and I3 is equal to what V by R3 so V by R so V we can common here so 1 by R1 here plus 1 by R2 plus 1 by R3 so this V cancel so 1 by R is equal to what 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 enake ulale last parallel connection so now parallel connection is what 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 ulale tami ar total resistance ulabo lagibo total resistance kene ulam tinta resistance thakile so 1 by R is equal to what 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 so 1 by R common lwa the R1 R2 R3 ki hobo LCM is equal to R1 R2 R3 or yar ki hobo R1 as I got R2 R3 plus R2 is equal to R1 R3 plus R3 is equal to R1 R2 so now here so R is equal to what
R হলে রিভার্স হয়ে যাব উল্টা হয়ে যাব সো R1 R2 R3 divided by R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2 so this is all about total resistance in a parallel circuit এইটো ফর্মুলা দিছো বাট কৰি দেখাইছো বাট তুমি এনেকে ওলাই যাব বিকজ 1 বাই যদি তোমাৰ কৰিবলে আছে যে এই ফর্মুলাতে ওলাই যাব কেনেকে গুটেটা বহাই দিবা ৰেজিস্ট্যান্স তাৰছত যেটো পাবা তা উল্টা কৰি দিব লাগিব খালি 1 বাই r ৰ ভ্যালুটো পাবা তুমি যদি এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰা তেতিয়া তুমি কি পাবা এই ফর্মুলাটো যদি ইউজ কৰো আমি কি পাম অকল 1 বাই r পাম তেতিয়া r পাবলে কি কৰিব লাগিব উল্টা কৰি দিম ৰিভার্স কৰি দিবা তেতিয়া এটো নক এই ফর্মুলাটো নাহিলেও হ'ব তেতিয়া গম পাইছানে এইটো ফর্মুলা নহলেও হ'ব okay so this is all about resistance in parallel connection okay so etu hoy goise so edokhor hoy gol resistance kini kolu etia ami so etu bahut important topic ইয়াৰ পৰত তোমালকে নিউমেৰিকেল কৰিব লাগিব বহুত নিউমেৰিকেল আছে এতিয়া মই দুটা মান নিউমেৰিকেল কৰাই দিম নিউমেৰিকেল কিটা চাই লবা এতিয়া নিউমেৰিকেল কিটা সাপোজ তোমাক দিয়া আছে suppose one question number 1 just suppose the circuit thakibo this one is circuit suppose ekdom easy eta numerical diu edu numerical kenai koriba suppose here resistance is 5 ohm and another here is 8 ohm and here is called 12 ohm 12 ohm is connected with a battery connect hobo battery nei connect hoise bahut basic kebatot cell ase hetu kane enuka dekhaisu so 6 volt battery here applied here current is all so what ki koribo lage calculate total current flowing through the circuit calculate total current flowing through the circuit so calculate the total current flowing through the circuit edu karone junction eta current dia ase edu 6 volt battery connected hoye ase yat tinta resistance 5 ohm 8 ohm or 12 ohm battery resistance was 6 volt so calculate total current flowing through the circuit eta first sabo lagibo resistance kita series ot ase ne parallel ase amar yat given ki ase given ki ase we know v is equal to what 6 volt r is equal to kiman na janu r kiman ase tinta resistance ase to total resistance kare uliam whether it may be it is a series connection or parallel connection so kenake uliam eta ami etu series ne parallel series ot ase because eta mor lo connect hoy ase aru battery eta positive terminal lagot hoy ase sorry etu negative lagot connection hoy ase sorry ha so positive negative eta positive negative okay positive negative positive okay then positive negative positive etu enukwa okay so eta positive lot connection hoy ase negative lot connection so eta series connection so total resistance kiman find out kora so what is the total resistance find kora so total resistance r is equal to what karon tinta resistance series ot ase why it is series circuit diagram to solve lagibo kenaka series hol mo already et koisu series connection ketia hobo jetia eta particular muror logot aru eta particular gute and eta positive lor lagibo aru eta negative lor lagibo so r is equal to r1 plus r2 plus r3 so r is equal to kiman 5 ohm r1 is equal to okay this is considered as r1 here and this is considered as r2 and this is considered as r3 here so r1 r2 r3 so total resistance r is equal to 5 ohm plus r2 is equal to 8 ohm and is 12 ohm so r is equal to what 5 12 plus 8 20 so r is equal to what 25 ohm so total resistance is what
25 ohm. Total resistance is R is equal to 25 ohm is a R is total resistance. Okay. এতিয়া আমি কি পালো resistance is 25 ohm পাই গলো. So আমাক কি লাগে current লাগে. So it is a total current flowing through the circuit. Total current flowing through the circuit is equal to what? We know according to Ohm's law because that Ohm's law use kyo. Tumi khudiba eta mok total I lage current lage Ohm's law ki use korisu. Because Ohm's law is a relationship between potential difference, resistance and current. If we find one relationship according to that what potential difference, resistance and current, we know that the famous formula is what? Ohm's law. According to Ohm's law, we can solve this total current flowing through this circuit. Okay. So what is total V is equal to? We know V is equal to what? IR. So total current quantity liya lage. So V is equal to IR. So current ola lage. I is equal to what? V by R. Okay. V is equal to what here? 6 volt. Battery disu. R kiman? Resistance 25. So 6 by 25 kiman hobo? 6 by 25. Kologa calculate kori dekhua. 6 by 25 is equal to what? 6 divided by 25. 6 divided by 25 is equal to what? 0.24 ki hobo? Ampere. Or likhibo para 0.24 ampere. So this is the total current flowing through this circuit. So this is all about what? Total current flowing through the circuit. Etu hoise tar answer to. Enake tumalok etu bahut simple numerical hoy. Just tumalok just kori dekhoisu kenake koribo lage. Kenake ag bahibo lagbo etu kor. Yat bahut type of numerical ase. Bahut type of parallel ase, series ase, conduct enua kisam circuit ase just series parallel duta ta hibo pare. Okay, complex circuit. Jibuk ami complex circuit buli ko. Henuka bur numerical. Ajikali iman easy bur ahe. Porikat complex bur ahibo. Okay, so this is the call. What about question number 1? Ami etu consider koilu. কিমান আছে বাকি So now we can conclude this topic here. So here আমি already কি কৰিলো এটো এটা ক্লাস স্পেশাল ক্লাস হয় স্পেশাল ক্লাস কি হয় সিরিজ রেজিস্ট্যান্স কিটা আমি কেনে কানেক্ট কৰিব পাৰো সিরিজ অর প্যারালাল তাৰ পৰা আমি এতিয়া এটা এক্সাম্পল দি পেলাই মই কৰিলো সো নেক্সট এটা ক্লাস টু যেতিয়া আমাৰ কোর্স জাস্ট চ্যাপ্টাৰ টো শেষ হ'ব তেতিয়া আমি এটা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম আলোচনা কৰিম জাস্ট আমি কি কৰিলো সিরিজ হলে কি হয় এটো মৰ্থবা সিরিজ কানেকশনত কি হ'ব ৰেজিস্ট্যান্স যদি আমি R1, R2, R3 ধৰু so total resistance R is equal to what R1 plus R2 plus R3 তিনটা হল যদি নাম্বার আনকাউন্টেবল হয় কি হৈ যাব প্লাস ডট 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 প্লাস Rn হৈ যাব total resistance in series connection আমি এনেকে এক্সপ্লেইন কৰিম বুজি পাইছানে so next parallel কি হ'ব in parallel connection so parallel connection তিনটা হলে কি হ'ব so 1 by R is equal to what 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 এটো হৈছে parallel connection যদি কৰো তা আমি এনেকে কৰিব লাগিব যেটা আনকাউন্টেবল নাম্বার বহুত কি হয় তেনেকে কৰিব লাষ্টত 1 by Rn বুলি লিখিব পাৰা সো এটো হৈছে তোমাৰ parallel connection সো আমি যদি আগৰটা ফৰ্মুলা দিছিলো কি ফৰ্মুলা দিছিলো R is equal to what R1 R2 R3 divided by R2 R3 plus R1 R3 plus what R1 R3 and so what R1 R3 and R1 R2 so a formula to ketia hobo a formula to koribo paru but etu complex hobo just it is complex formula tite etu koriba complex numerical ene koriba but tumaloke kene koribo pora so 1 by R is equal to what 1 by R1 plus tinta resistance thakile R2 plus 1 by R3 koriloba there is resistance ulabo jeta total 1 by R or value to jetia ulabo 1 by R value to jetia ulabo tako reverse kori diba ulta kori dile R total resistance ami pam ekhiniye hoise আজি ক্লাসৰ just জানিবলে কথা thank you